क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। ধার আছে? হ্যাঁ, দেখলে মনে হয় যেন ধার নেই। এটা দিয়ে তো মাংসও কাটা যাবে। বি কেয়ারফুল। এই, এটা দিয়ে কি কাটবো? সবজি? এটা দিয়ে কি কাটবো? কোন দিকটা দিয়ে কাটবো? এই দিকটা না এমনি করে? সামনে। ও, এটা তো ভোঁতা। এই দিকটা দিয়ে কাটতে হবে। এটার হ্যান্ডেলটা বড়, আর এইটা দিয়ে কাটতে সুবিধা হবে।